मो ना बिरोजा राउतराय मु पुनर्वास मुख्य उपदेष्टा। आपण मैंने जानती पुनर्वास दीर्घ 10 वर्ष धरी केन्द्रापड़ा में भिन्नक्षम मान विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करें जिला प्रशासन को यहपरी पारा स्पोर्ट्स पर्सन जी जिले अच्छा से एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता करने प्रस्ताव देलु। सौभाग्य को आज हूँ आंतर्जातिक व्हीलचेयर दिवस। आंतर्जातिक व्हीलचेयर दिवस तात्पर्य हूँ व्हीलचेयर व्यवहार करुवा लोक को गतिशीलता देवा, से आत्मसम्मान देवा और से दक्षता को प्रतिपादित करवा, यह हूँ दिवस तात्पर्य। तेणु जो पारा स्पोर्ट्स मान को आज देखिले जो ग्राउंड रे से भिन्नक्षमता सत्वे से डिजेबिलिटी सत्वे से जो क्रीड़ा नैपुण्य से जो एबिलिटी से प्रदर्शित कले और यह केवल सेतिक नुहे से प्रदर्शित करने सहित प्रमाण करदेले जे भिन्नक्षम हो भितर गतिशीलता बा गोटे कौन जो समय बेग को जो स्पिरिट को जो आम जो कहते स्पिरिट बा जो उत्साह जो किसी कर उत्साह से भितर अवधीभूत हो जाए मरी जाए ना शोई जाए ना से प्रमाणित कर। प्रभाष चंद्र दास जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी केन्द्रापड़ा। सबु सहयोग आपण मानकर पूर्ण सहयोग थिबारु आमे केन्द्रापड़ा जिले में आज 1 मार्च 2024 इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे पालन करुछु। जहाँ राज्य सरकार प्रथम प्रयास अटे ताकू केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन पुनर्वास स्वेच्छासेवी अनुष्ठान माध्यम सफल करने को जाइछि। ग्रामांचल थिबा पाराफेजिक एथलेट मान को नहीं व्हीलचेयर आज एक बास्केटबॉल फ्रेंडली मैच करिछि जहाँ अन्य मानक उदाहरण सृष्टि करुछि एवं ग्रामांचल थिबा लुप्त प्रतिभा मान को आगो को आसिया एक सुंदर वार्ता दउछि। यही भिन्नक्षम खेलाड़ी माने प्रमाणित करुछन्ति जे से माने अटंती सक्षम कौन सी गुण रे भिन्नक्षम नुहंती। निश्चित भाव में आशा कर रखुछु एणिकी आमे प्रतिवर्ष पालन करिबु। प्रियंका परिडा आरती देवी भिन्नक्षम विद्यालय एमआर स्कूल टीचर पीटी। आज थिला इंटरनेशनल रो व्हील चेयर बास्केटबॉल खेल थिला आम डिस्ट्रिक्ट रो केन्द्रापड़ा रे प्रथम थर आज कराइतिला। पार्टिसिपेशन करथिले 17 जन टीम डिवाइडेड हेकिनी जेमती नॉर्मल खेल हुए 5-5 जन टीम हेकिनी गोटे टीम कराइतिला खेलतिले। एक्स्ट्रा प्लेयर भी थिले से माने जो रूल जेमती थिला तांका पई भी सब समान थिला। से माने बहुत भलो से खेलले ता भितरे नेशनल प्लेयर भी जणे थिले से भी बहुत खुशी हेले आ बहुत भलो से खेलिले भी कहूतिले कि मु बहुत माने बहुत दिन परे खेली किंतु बहुत भलो से खेलिले भल लागिला खेल। हाँ जो एमान को माने आम मेंटालिटी रे आम माने समस्त प्राय मेंटालिटी रे एमाने भिन्नक्षम माने किछि करि परिबेनी से जिनसटा भूल एमाने प्रमाण करी देखै परचंती। सी भी नेशनल खेलीचंती आउ एबे भी से एथलेटिक रो जावलिन खेलुचंती बढ़िया से खेलुचंती आउ से प्राय बहुत गेम खेलुचंती। तांको देखि अन्य माने प्रेरित भी हेबे कि खेलिबे आसिकिनी बाहर डिस्ट्रिक्ट रे तांको स्कोप मिलले से माने सब करिवे। खाली हमरो मेंटालिटी चेंज करियार अछि जे एमाने किछि करि परिबेनी किंतु एमाने सब करि परिबे। बहुत अच्छी आजिका डेट रे जो आमर बाहर डायबिटीज बीपी ये से जो सब बाहर एड़ा आमर फिजिकली एक्सरसाइज नथिबारु ही जिनस होउची। केवल पाठ पढ़ले जे गोटे पिला भल मनीष हो पारिबो आ खेलिले बुलिले आउ किछि कले खराब हो जिवो कि कोन तांको माइंड रे जो गार्डियन कर रहूची से जिनस भूल किंतु सब पिलार इंटरेस्ट कोथरे अछि आगो देखो पिलार इंटरेस्ट देखि किनि ताको छाड़ एटा मार्च पहिला कोन कहबे आज खेल करा हो। आम एठी जिते प्लेयर आम एठी जिते भी पिला अच्छु समस्त हूँ जड़े जड़े स्पाइनाल कोड इंजुरी बाई बात कहीं भी जड़े ना तो आम आपण मानी आम भी आबल बड़ी दिन थी को इंजुरी समस्त किसी ना कि एक्सीडेंट है समस्त व्हीलचेयर यूज रहीचु। तो जेहेतु आज इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे तो स्टेट रे गवर्नमेंट किसी ना कि ये आज कलेक्टर ये गोटे ऑर्गेनाइज कर बास्केटबॉल प्लेयर बास्केटबॉल गेम रो पिला माने सब फ्रेंडली मैच खेलुंट समस्त खेल मत निजक गर्व लगे समस्ते भी आज बहुत खुशी अच्छा। आप देखो जिते भी पिला अच्छा समस्त मुहर किसी ना कि आज उत्साह किसी मुख देखा देख
ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଅକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ନା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅକ୍ଷମ। ମୁଁ ପିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନେଇକରି ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାରଣ ପିଲା ସ୍ପାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯଦି ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୋ ପିଛାରେ ମୋ ବାବା ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ ହେଇକରି ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମୋ କାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ କାରଣ ନିଜେ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଏତେ ସୁବିଧା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ବଦଳିଯିବ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିବେନି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଠୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଲୋକଠୁ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି କରୁଛୁ। ସକ୍ଷମ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଚାଲିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ବୋଲି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ହଁ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଖୋଜିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ ପିଲା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଆମେ ତ କାହା ବିଲରେ ଯାଇକି କାହାର ମଜୁରୀ ଲାଗିପାରିବୁନି କି ଗୋଟେ ଆବଲ ବଡ଼ି ଭଳି ଇଏ କରିପାରିବୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଇଏ କରୁଛି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନତି କରିବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିଏ ବି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋ ଭଳି ସେମାନେ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେନି। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ବି କଟିଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରୁଛି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗେମ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଭଲିନ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମାରିଥିଲି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମାରିଥିଲି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଲା ଗୋଆରେ ଜାନୁଆରୀରେ ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବିଟ୍ କରିଥିଲି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଆମ ଘର ପାରାଦୀପ ଆମ ଏ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଖେଳଟି ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚୌକି ଦିବସ। ସେଇ ଦିବସରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କେବେ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡଟି ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟି ଅଛି ସିଏ ବି କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୌକି ନେଇକି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ଖେଳିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ବି ଦିନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଭରସା ଅଛି। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ